Yan, nandito tayo sa block 66, 67, 68. Siyempre, mag-i-star D. May premyo, 100 pesos. At sila ang audience. Ayan, o. Simulan na natin. Ayun. O, ayun, o. Ayan, o. Naku, parang trungko. Ayun, o. Ayan, o. Ang daming audience. O, yun, o. Number 1, o. Number 2. Ayun, o. Number 2. Ayun, ang galing. Naku, mutik na mutik. Ayan o. Ayun na o. O yun o. Meron tayong premyo. Siyempre 100 pesos. Ayun. O number 3. Ayun o. Naku. Malupit o. Ayan o. Nandito tayo sa block 66, 67, 68. Ayan o. Ayun o. O ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Sino pa? Sino pa? Ayun. O sino pa? Sino pa? Wala na? Wala na? Tatlo lang? Okay, dahil tatlo lang sila, hati-hati sila. Okay, hati-hati. Okay, salamat po. God bless Kabuya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Block 66, 67, 68. God bless Kabuya.